हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल देव सर देखो तुम आसी 10टी दमदार क्वेश्चंस देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आउ एमती बहुत किसी क्वेश्चंस मान जो परीक्षा जो तुम भूल हो जाए अधिकांश समय कन्फ्यूज हो दुईटा क्वेश्चन दुईटा ऑप्शन को नहीं से टाइप क्वेश्चन आसी जाइए देख दमदार क्वेश्चन अच्छी दम अच्छी बोले मु आंसर कह पूर्व तुम देख देख जब देदेव बोले जान तुम मैथ पूरा 50 to 50 सब क्वेश्चन ठीक हम तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सेट सी 46 नंबर था मैंने 2024 मसीह जो पाने परीक्षा से देख पढ़ी दुईटी मात्र क्वेश्चन थी फास्ट सरल समीकरण रु दुईटी मात्र क्वेश्चन थी से दुईटी क्वेश्चन क्वेश्चन हो दुईटी क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन हो के क्यों मूल्य देख तुम जेको क्वेश्चन पचार आग देख कौन सब मागी दुईटीर अन्य कौन मागी आ समीकरण सब पढ़ा तुम समय बढ़ मैथ है के क्यों मूल्य एक्स ए -2y = 3 3x + ky - 1 एमती पढ़ला तुम समझ से कौन के क्यों मूल्य अमक अमक समीकरण दुईटर अन्य समाधान संभव यहाँ तुम मन मन पढ़ार अच्छी पढ़ीना अन्य समाधान सूत्र हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है a1 माने a1 हूँ एक्स सहग माने 1 ये किसी ना माने 1 अच्छी है ये किसी ना माने ये किसी ना माने 1 अच्छे है वो 1 बाई है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू 3 अच्छी ये 3 लिखी दिगला है तापर जे -2 गोटे अच्छी 2 ना खाली माइनस -2 ना -2 अच्छी है -2 भी तुम मार अच्छी है तापर ये अच्छी के -2/k है एमती तुम होगा तापर हो जाए के इजिकाल टू वज्र गुणन कर दिया के इजिकाल टू -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 जे ये हम -6 देख यार के मान हूँ -6 के इज नॉट इक्वल टू -6 है किंतु यहाँ आम ग्रेस से वर्ष पिला ग्रेस मिले कारण -6 दवा कि खाली 6 दे है यहाँ आमको यहाँ से पिला ग्रेस मिली है ये तुम भी क्वेश्चन आसो है नेक्स्ट तापर हो जाए आ गोटे क्वेश्चन थिला दुईटी सहसमीकरण द्वय समाधान संभव नथिले माने संभव ना माने दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद करेंगे ना है यही टाइप है संभव नथिले समाधान संभव नथिले माने समाधान 0 है से द्वारा सूचित रेखाचित्र स्वरूप किपर हम स्वरूप किपर हम देख ऑप्शन अच्छी परस्पर छेदी देख परस्पर तो छेदी हेले तो समाधान गोटे हम परस्पर छेदी हेले समाधान गोटे हम एटा तो हेनी है तापर जे अभिन्न हे अभिन्न माने भिन्न देख अभिन्न भिन्न भिन्न माने अलग अभिन्न माने एका माने या उपरे गोटे ता उपरे गोटे जीव बारी है ता उपरे गोटे जीव बारी यहाँ हूँ अभिन्न ये तुम सन्धिकरण तुम बुझीपार कहीकिना मैंने जान बुझीपार तापर जा कहीहब ना देख ऑप्शन अच्छी समांतर हे यहाँ आम देखी समांतर हम यहाँ समांतर हम है यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी समांतर है नेक्स्ट ओस्ता क्वेश्चन ओस्ता टेस्ट पर देख तुम देख कितना क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन देख तुम पूरा बहुत कन्फ्यूज IE1 ये क्वेश्चन पढ़ो ही पढ़ो देख कही हाबियर ये अधिक चांस जानापी जो पढ़ापी है एक्स इजिकाल टू 4 समीकरण लेखचित्र किपरि एक्स अक्ष समांतर यहाँ देख लेखचित्र यहाँ है यहाँ लेखचित्र यहाँ से कही एक्स इजिकाल टू 4 है एक्स इजिकाल टू 4 हेले लेखचित्र किपरि हम एक्स अक्ष समांतर माने एक्स इजिकाल टू 4 माने एक्स इजिकाल टू 4 है एक्स इजिकाल टू 4 माने इमेन को मनकर 4 है 4 हेले एक्स समांतर हम एक्स अक्ष देख यहाँ हूँ एक्स अक्ष यहाँ हूँ एक्स आसे यहाँ हूँ एक्स यहाँ हूँ वाई यहाँ हूँ एट आसे है एमती जदि एक्स अक्ष समांतर ये 4 है बोले एक्स अक्ष तो समांतर केम समांतर होनी कारण यहाँ वाई अक्ष तो समांतर हो जाए आंसर हम वाई अक्ष समांतर ये आम जब 11 टाणा बोले यहाँ देख वाई अक्ष समांतर हो आंसर हम आमूल बिंदु आम ये हम ना ये तुम कन्फ्यूज हो जे एक्स अक्ष भी जाबार एक्स अक्ष उपर तो अच्छे एक्स अक्ष वाई किसी गोटे मान अच्छी वाई इजिकाल टू 0 था बोले एक्स अक्ष होता है यहाँ मन रख है कि मूल बिंदु आम हेनी
ଯଦି x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 4 y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3 କିମ୍ବା y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 4 କିମ୍ବା y ର ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି 0 ନ ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନଟା ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ତାହେଲେ ହେଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। এইଭଳି କେହି ବି ବୁଝେଇବନି ଦେଖ ଯେଉଁଭଳି ବୁଝାଉଛି ହେଲା ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ତାପରେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଲ ନା ଦେଖ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି y କୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବାହାର କରିବ କି x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ନା y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବ ନ ଦେବ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନା। x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2ଟା ଦେବ ନହେଲେ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2ଟା ଦେବ, ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିଥିବ y କୁ x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯଦି କହିଥିବ ବୋଲେ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ x କରିଦେବ। ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ x ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ସେ ପଚାରୁଛି y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ x y ଯଦି ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇନସ୍ ଦେଖ 2yଟାକୁ ଏକଟ ରଖିବାର ଅଛି ତାର ସେ କହିଛି ହେଲା। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ -2y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏକାଥରକରେ ତୁମ ନେବ -3x ମାଇନସ୍ +1 ଅଛି -1 ତାପରେ ଯାଇ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -3x। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁନି ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଲେଖିଲା ଟିକେ ସମୟ ପଳେଇବ ହେଲା। -3x -1 -2y ଅଛି -2y ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଅଛି ଭାଇ -2 ହରଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତା ଆନ୍ସର୍ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ -3x -y ହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା ଦେଖ ଅପସନ୍ରେ ତୁମର ନାହିଁ ନା ଦो ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଦେଖ ଏଇଭଳି ନାହିଁ ନା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବନ୍ଧନୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଉପରେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ନା କହୁଛି -3x -1 ବାଇ -3x -1 ବାଇ -2 ଦେଖ ସେ ଉଭୟଟିରେ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଇଯାଇଛି ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍। ଦେଖ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଦେଖ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ଯାଇ -3x -1 ଦେଖ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। ସେ ବନ୍ଧନୀ କମନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ବି କମନ୍ ନେଇଯାଇଛି ହେଲା। 2 ରଖ ହେଇଛି ମାଇନସ୍ କଟି ଦେଇଛି ହେଲା। ମାଇନସ୍ କଟି ଦେଇଛି ତାପରେ ଯାଇ ହେଇଛି ତାପରେ ଯାଇ 3x +1 ବାଇ 2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ y। ସିମ୍ପଲି ଅପସନ୍ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା କେମିତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେବ 3x +1 ବାଇ 2 ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମେ ବାହାର କରିପାର। ଏଇଭଳି ଦମଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୁଲିଲେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପୁରା ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖେନା ଲାଇଭ୍ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ତା ବାଦ ବି ଏଇଭଳି ଦେଖ ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି x y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଓସ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ ତାହେଲେ ତୁମର ମାନେ ଗଣିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଟିକେ ଖାଲି ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ସୁଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତାରୁ ଯଦି ମେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ତୁମର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠାରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ୱାଇକୁ ଏକ୍ସକୁ ୱାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଯଦି ନହେଲା ବୋଲେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଥାଉ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ତୁମେ ତୁମର ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଇବ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆଇବ କି ଏକ୍ସ ୱାଇର ମାନ ବାହାର କରିପାରିବ ତୁମେ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ କି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ତୁମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲାରେ ପଢ଼ିଥିବ ଭଲ ନା ପଢ଼ା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଦେଖ ତୁମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କରୋନା ଫରୋନା ଯୋଗୁଁ ବି ପଢ଼ାଇ ବି ନାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପଢ଼ିଥିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଥିବ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବ 3ର ଘାତ ଅଛି ଦେଖ 3ର ଘାତ ଅଛି ଦେଖ 3ର ଘାତ ହେଉଛି 2x + y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 81 ଅଛି 81 ମାନେ 81ଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ହେବ 3ର ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଘାତ କରିବା 3 3 21 3 × 3 3 3 9 3 27 27 3 81 3ର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ
3 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଏଇଟା ଆମେ କାଟିକିନା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ହେଲା। 3 ର ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଆମେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖ 3 ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ 3 3 ଯଦି ଅଛି ମାନେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୟାକୁ ଦେଖ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 3 ଟାକୁ କଟିଯିବ 3 ଟା କଟିଯିବ 2x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 4 ଲେଖିପାରିବା 3 ରୁ 3 ଟା କଟିଯିବ ଏଠୁ 3 ଟା ବି କଟିଯିବ ଏଇଟା 4 ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖ ଗଣିତ ବହିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ସବୁ ଗଣିତ ବହି ତୁମର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମକୁ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବ ତାପରେ ଏଇ କଟା ବି ଦେଖ 1 ର ଅଷ୍ଟମ ଘାତ ଦେଖୁଛି 1 ର 2 ର ତୃତୀୟତମ ଘାତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 2 ର ତୃତୀୟ ଘାତ ହେଲା ନା ନାହିଁ 2 ର ତୃତୀୟ ଘାତ ଅଛି ଏଇଟା ହରିଣ ଅଛି ଆରପଟି ଦେଖ ଏଟା ହରିଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଏଟା ଏଇଭଳି -1/, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେବ ଏଇଟା ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିରେ ବି ଅଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିରେ ଅଛି ପ୍ରମେୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କରେ ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ ଟ୍ରାକରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଣିତ ଟ୍ରାକରେ ଦେଖ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଦେଖ ଥିବ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ ସିଓର ଅଛି ହେଲା। 2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର 1/, -2/3 ଅଛି ବୋଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ର ଘାତ -3 ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମେ କାଟିକିନା 2 ର ଘାତ -3 ଲେଖିପାରିବା 2 ର ଘାତ -3 ଲେଖିଲେ ହେଲା -3 ଲେଖିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା 2 2 କମନ୍ ଏନା କଟିଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ଏଇଟା ହେବ x -2y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ উপরে ଥିଲା -3 ঘাত -3 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଦେଖ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଅପସାରଣ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ ତୁମେ ପକାଇନା ଚାହିଁଲେ ବାହାର କରିବାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ତଥାପି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଅପସାରଣରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପସାରଣରେ ଦେଖିନା ବାହାର କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଅପସାରଣ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ହେବ ବି ଦେଖ ମନେ ମନେ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଇଣ୍ଟୁ 2 କରୁଛି ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 2 ଏଇଟା ମୁଁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରୁଛି ଏଇଟାରେ ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିବ ନହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିକିନା ଦେଖ x କିମ୍ବା ୱାଇକୁ ଦେଖ ତୁମେ କାଟିକିନା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ହେବ ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖ ବାହାରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଦେଖ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ଜମାର ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ଜମାର ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପୋଲା ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବ କାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦମଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ଟିକେ ସମାନ ହେଇନା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଦମଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ IA1 ହଉ କି IA1 2 3 4 ଯାହା ବି ହଉ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହଉ କି ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ କି ହଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ତ ମୋର ଯଦି 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖ କେଉଁ ପିଲା ଏମିତି ଫେଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ମୋଠୁ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେବେ ବୋଲି କେହି ନଥିବେ ଦେଖ ମୁଁ 100% ଗାଇଦେନେ ଆସୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଡ଼େ ନେକ୍ସଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିଗଲ ବୋଲେ କିଛି କରିପାରିବନି ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ବୋଲେ ବଇଥିବ ଅନେଇକିନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାର କରିପାରିବନି ତୁମେ ବଇଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ଢାବା କରିପାରିବନି ଘନ ଏକକ ବର୍ଗ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପି କ୍ୟୁ ଇନ୍ ଆର୍ ଏସ୍ ମୋଡ଼ କେଉଁ ବିଚାର କି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖ ବର୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତୁମର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବର୍ଗ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ଏକକ ନୁହେଁ କି ଘନ ନୁହେଁ କି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବର୍ଗ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯାଇପାରେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆଣିବି ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଜ୍ୟାମିତି ବହିରୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଘାବରେଇ ଯିବ ଯେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟା ତ ମୁଁ ପଢ଼ିନି କୋଉଠା ତ ସେଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲା 2024 ମସିହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖ ତୁମେ ଖାଲି ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ସବୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣରେ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0.4 ଓ ଡେଲ୍ଟା ହେଉଛି 0.8 ହେଲେ ୱାଇର ମାନ କେତେ এইভাবে হলে তাহলে ওয়াই ইজিকাল টু ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা হল এই সূত্রটি পড়ব হল এই সূত্র দেখ পকাই আমি করছি ওয়াই ইজিকাল টু 0.4 দেখ ডেল্টা ওয়াই আছে এটা না 0.4
बाई 0.8 इजिकाल टू या कम लिखी जाए 4/10 या लिखिपर आम 8/10 माने 10 भाग रु 8 भाग है लिखिपर इजिकाल टू 4/10 इंटू एक उल्टे देले 10/8 हम है उल्टे देले गुणी देले है ये 1 हो 2 हो 10 10 कटिगला 1/2 1/2 ऑप्शन ना ऑप्शन रे घाबरे जबार किसी ना ऑप्शन ना ना से घाबरे जीवनी 1/2 आंसर हम 1/2 मान हूँ 0.5 है 1/2 हम आंसर मान यार आंसर हूँ 0.5 है ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइब कर ये आहरी देख यही भिडियो जब तुम जब लाइक आ सब्सक्राइब जब कमेंट जब कर बोले कौ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो आनी देख ये नेक्स्ट एपिसोड देखा समय आनी भाई भावी तुम कौन चाहूँ करने बोले मुझे नेक्स्ट वीडियो जहाँ चाहे जो विषय कमेंट कर विषय में आनी है यही टाइप क्वेश्चन सब्सक्राइब है नेक्स्ट गोटे कोचिंग सेंटर को सेयार कर कि तुम ट्यूशन को सेयार कर कि तुम स्कूल को सेयार कर प्लीज यार सेयार करो ना देख सेयार करना कहले देख मोर दरकार ये गोटे मस भर मोर 2000 सब्सक्राइबर दरकार 2000 सब्सक्राइब प्लीज कर दियो आ तुम कम 1000 सब्सक्राइब भी करदे बहुत मो 500 सब्सक्राइब भी कर दियो मैं बहुत किसी जिन आनी जिते जल्दी पार सेयार कर टेलीग्राम चैनल बहुत पिला देख अच्छे मो चैनल हूँ देवीदत्त सार सर्च मार टेलीग्राम को सिंपली जीव सर्च मार देवीदत्त सार DEBI देवीदत्त सार सर्च मार देवीदत्त सार तो टेलीग्राम आसो भारी मो चैनल जॉइन हो पार तुम है नेक्स्ट हूँ त्रिभुज ABC रे A + B ए मेजर प्लस मेजर B माइनस मेजर C इक्वल टू 30 डिग्री हेले मेजर C ये पढ़नी तुम है खाली देखीद मेजर C पचारि मेजर C आम कि बाहर करवा आम देख आम जाचे जे ये कौन आम मेजर एमती मेजर देना आम लिखला टी समझ ये आम सर्टकट आम बुझापी लिखा है A इक्वल टू देख आम जानी जे A + B + C इक्वल टू देख त्रिभुज कही मैंने 180 डिग्री है 180 डिग्री है तापर जाई से कही A + B - C इक्वल टू 30 डिग्री है से आमको जब A + B देख सर्टकट ट्रिक हूँ A + B जब पैसा बोले यहाँ को काटी दिया से दिया के 100 210/2 ये A + B आम बाहर कर से पचार C परिमाण ताने यहाँ माइनस फेड़ा पड़ो ये फेडले माइनस चिन्ह हम प्लस चिन्ह हम ताले यार आंसर हम देख ऊपर देख आंसर हम 2C यार आंसर ऊपर 2C इक्वल टू देख यहाँ 180 डिग्री 180 अच्छी 180 डिग्री 30 डिग्री गले 30 डिग्री गले हम के 150 डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री आंसर हम 150 डिग्री तापर जाए C इक्वल टू हम ले दिया C इक्वल टू 150/2 150/2 जे यार आंसर हम 75 है आंसर हम 75 है यार आंसर हम 75 है नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन अच्छी दुईटी क्रमिक संख्यार वर्गर अंतरफल 15 हेले क्षुद्रतम संख्याटी केते क्षुद्रतम संख्याटी केते दुईटी क्रमिक संख्यार वर्गर अंतरफल 15 हेले क्षुद्रतम संख्याटी केते देख ये टाइप क्वेश्चन पढ़ले तुम सागे सागे कौन कर दुईटी क्षुद्रतम संख्या बजाय 7 8 क्रमिक संख्या 7 8 8 9 10 9 10 7 8 का फास्ट नहीं फास्ट 6 7 नहीं ऑप्शन अच्छे मैंने क्षुद्रतम माने तुम नबनी आहरी नबनी 6 नबनी क्षुद्रतम संख्या क्षुद्रतर संख्या पचारि मैंने 7 टाक फास्ट नहीं सब क्षुद्र अच्छी 749 देख 749 प्लस 8 ना 64 64 देख ये जो 4 9 को 4 मिसला टी अंतरफल पचारि है अंतरफल पचारि अंतरफल पचारि मैंने
तुमको बड़े भाषा नोट भाषा अच्छी 864 864 माइनस 749 देख फेटले जदि 15 हो ना देख 15 हो देख 7 टाक ने 7 रही जो 7 हम आंसर है यार आंसर हम 7 यही टाइप दमदार क्वेश्चन देख सेयार कर देख तुम स्क्रीन आसूजे भारी कौन कौन देख कौन कौन पाइब ये चैनल बहुत किसी तुम पाइब देख सीबीएसई पिला बहुत किसी उन्नति करोशा पिला बहुत नीचर अच्छी देख तुम जो सरकारी स्कूल हो कि जो स्कूल हो भल पाठ पढ़ानी मुझे जानी किंतु प्लीज यार ए जो कौ स्कूल भल पाठ पढ़ा कौ स्कूल भल पाठ पढ़ानी देख मो चैनल को आस देख तुम बहुत किसी पाइपर प्लीज यार सब्सक्राइब कर दियो।